Joumana Mustapha. Griffe. En pleine rue, je vends aux passantes des griffes. Je les étale, les lime, les astique et donne de la voix. Je vends aux passantes des griffes. Une griffe pour tuer, une griffe pour violer, une griffe pour blesser, une griffe pour découdre les blessures, une griffe pour se donner des gifles au-dessus des tombeaux des aimés. Que celle qui se sent plus malheureuse dans son métier se présente et dise « Me voici ». Que celle qui estime être plus fidèle à son exercice se présente et dise « Me voici ». Que celle qui conçoit la jalousie, le doute, la haine, l'idée du suicide se présente et dise « Me voici ». Je lui vendrai alors une griffe. Et me voilà vendant des griffes. Je les essaye sur mes cuisses, mes bras, mes chevilles. Alors que celle qui ressentirait la moitié de ma douleur se présente et dise « Me voici ». Mesdemoiselles, je vends des griffes. Je les vends aux plus ravissantes d'entre vous. À moi, venez, accourez. J'ai une griffe pour tuer, une griffe pour violer, une griffe pour blesser, une griffe pour découdre les blessures, une griffe pour se donner des gifles sur les tombeaux des aimés. Griffe, griffe. جمانة مصطفى. مخالب. أبيع المخالب للعابرات على قارعة الطريق، أفرشها، أبردها، ألمعها وأنادي:
أبيع المخالب للعابرات، مخلب للقتل، مخلب للهتك، مخلب للجرح، مخلب لفتق الجروح، ومخلب لللطم فوق قبور الأحبة. فمن هي أشقى بحرفتها فلتقل ها أنا ذي، ومن هي أوفى لصنعتها فلتقل ها أنا ذي، ومن كان فيها غيرة شك حقد أو انتحار فلتقل ها أنا ذي، وسأبيعها مخلبا، وها أنا ذي أبيع المخالب أجربها على فخذي، على ساعدي، على كاحلي. فمن كان فيها نصف وجعي فلتقل ها أنا ذي. أبيع المخالب يا آنسات، أبيع المخالب للفاتنات، إلي إلي هلمي هلمي. لدي هنا مخلب للقتل، مخلب للجرح، مخلب لفتق الجروح، ومخلب لللطم فوق قبور الأحبة. مخالب مخالب. Anas Alaili, la mère qui fut. L'ourlet de mon vieux pantalon, héritage encore vivant de tes mains habiles à recoudre les petits accrocs qui nous surprennent souvent dans les habits que nous aimons. Tu étais assise devant une fenêtre ouverte sur un air familier, venant d'une mer qui n'est plus nôtre. D'une main fine, un peu tremblante, tu passais le fil dans le chat de l'aiguille et tu parlais d'une voix basse qui, si on venait à l'écouter une fois, vous habitait pour l'éternité. Je t'ai souvent scruté longuement, respirant à plein poumon, les yeux grands ouverts, étreignant le temps dont le bruit des pas provenait de la vieille horloge murale. L'ourlet du vieux pantalon est resté comme une signature personnelle, faite de fils blancs, entrelacés, un vieux souvenir, palpitant dans un tissu élimé, plié avec soin sur l'étagère de l'armoire, hors de portée. أنس العيلة. الرفوة في ساق بنطالي القديم بقيت إرثاً حياً ليديك الماهرتين بخياطة التمزقات الصغيرة التي غالباً ما تفاجئنا في الملابس التي نحب. كنت جالسة أمام نافذة مشرعة على هواء أليف يأتي من بحر لم يعد لنا، تمررين الخيط في ثقب الإبرة بيد خفيفة ترتعش، وتتحدثين بصوت متعب تسمعه مرة فيسكن الجسد إلى الأبد. كم استغرقت في النظر إليك بأنفاس طويلة وبعينين واسعتين تعانقان الوقت الذي كان يأتي وقع خطاه من ساعة الحائط القديمة. الرفوة في البنطال القديم ظلت مثل توقيع شخصي من خيوط بيضاء تتعانق فيما بينها، ومثل ذكرى قديمة تنبض في قماش مهترئ مطوي بعناية على رف الخزانة البعيد عن متناول اليد. Maya Aboulhayat. Qu'arrivera-t-il si chaque sortie de la maison est une tentative de suicide, chaque retour l'aveu d'un échec? Et moi, j'ai peur de ne pas pouvoir y retourner. J'ai peur de l'explosion des pneus brûlés, des toccades des soldats. J'ai peur de l'extrémisme des adolescents, de la distraction des conducteurs de camions et de trouver ce que je suis sortie chercher. Je veux rentrer entière à la maison, mais je laisse des miettes de pain sur le chemin. Et ainsi, je peux continuer à sortir et rentrer jusqu'à ce que les oiseaux mangent entièrement mon pain. ما يا أبو الحياة، ماذا لو
كل خروج من البيت محاولة انتحار، وكل عودة فشل، وأنا أخاف أن لا أعود. أخاف انفجار العجال المحروقة، تهور الجنود، أخاف تعصب المراهقين، غفوة سائق الشحن، وإيجاد ما كنت أبحث عنه. أريد العودة إلى البيت كاملة، لكنني أترك فتاة من الخبز في الطريق. هكذا أستمر بالخروج والعودة إلى أن تأكل الطيور خبزي كله. Najwan Darwish, dans la colonie. Comment allons-nous gaspiller nos vies dans les colonies? Autour de moi, ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés. La liberté est une statue d'argile, se craquelant sous le soleil du littoral, et les chansons n'en savent rien. Mieux vaut que celle qui attend dans le couloir ne sache pas que son petit est mort en salle de soins intensifs. Que faisons-nous dans notre pays devenu une colonie? Phobie. Ils vont m'expulser de la ville avant la tombée de la nuit. Je n'ai pas payé la facture de l'air, disent-ils, ni celle de l'électricité. Ils vont m'expulser de la ville, car j'ai failli de même avec le soleil et les nuages. Ils vont m'expulser de la ville avant le lever du soleil, car je n'ai pas arrêté de dénigrer la nuit et n'ai pas adressé de louanges aux étoiles. Ils m'expulseront de la ville avant que je ne me détache de l'utérus, car pendant 7 mois, je n'ai pas cessé de guetter l'existence et d'écrire des poèmes. Ils vont m'expulser de l'existence, car j'ai un faible pour le néant. Et ils vont m'expulser du néant, car j'ai un rapport ambigu avec l'existence. Ils vont m'expulser de l'existence et du néant, car je suis le rejeton de l'évolution. Ils vont m'expulser. نجوان درويش في المستعمرة. كيف ننفق أعمارنا في المستعمرة؟ كل ما ألمحه حولي بلوكات من الإسمنت وغربان عطشانة. الحرية تمثال طيني يتشقق تحت شمس الساحل، والأغاني لا تعرف. أفضل شيء ألا تعرف المنتظرة في الرواق أن صغيرها ميت في غرفة العناية الفائقة. ماذا نفعل في بلادنا التي أصبحت مستعمرة؟ فوبيا. سيطردونني من المدينة قبل هبوط الليل. يقولون إني لم أدفع لهم فاتورة الهواء ولم أدفع أجرة الضوء. سيطردونني من المدينة قبل حلول المساء. يقولون إني لم أدفع أجرة الشمس ولا مستحقات الغيوم. سيطردونني من المدينة قبل شروق الشمس لأنني أمعنت في مناكفة الليل ولم أرفع مدائحي للنجوم. سيطردونني من المدينة قبل نزولي من الرحم لأنني ظللت طوال 7 أشهر أتربص بالوجود وأكتب الشعر. سيطردونني من الوجود لأنني منحاز إلى العدم، وسيطردونني من العدم لأنني على صلة مشبوهة بالوجود. سيطردونني من الوجود والعدم لأنني وليد الصيرورة. سيطردونني.
Colette Abou Hussein. Mes amis poètes. Amis poètes, vous êtes indispensables à l'accomplissement de mon poème. Nous sommes les descendants du meurtrier et les cousins de la victime, les héritiers du péché, les ouailles des corbeaux dans la terre dévastée. Nous sommes les rescapés de la vertu et du bien mensonger, les déchus du paradis de Dieu, les porteurs des étendards du mal dans son enfer. C'est pourquoi nous aiguisons nos poignards et nous dormons en rêvant des coups frais de la fraternité. أصدقاء الشعراء، أنتم ضروريون من أجل اكتمال قصيدتي. نحن سلالة القاتل، عمومة القتيل، ورثة الذنب وتلامذة الغربان في الأرض الخراب. نحن ناجون من فخ الفضيلة وكذبة الخير، الساقطون من جنان الرب وحملة ألوية الشر في جحيمه. لذا نشحذ خناجرنا وننام، نحلم بأعناق الأخوة الطرية. Mazen Marouf. Cellule d'isolement au 7e étage. Un de ces jours, je trancherai mes lèvres et les mangerai comme une douceur. J'arracherai ma cage thoracique
Un de ces jours, car je ne suis pas un orphelinat pour rameuter les anges. Un de ces jours, j'arracherai la porte et me mettrai debout à sa place afin de m'interdire de sortir vers la fosse du monde. Fidélité. Après avoir longtemps scruté les lignes de sa main, il en a choisi une qui semblait plus mince que les autres et l'a retirée délicatement de sa main afin d'en recoudre une vieille blessure qu'il s'était faite à l'autre main. مازن معروف حبس انفرادي في الطابق السابع. سأخلع شفتي ذات يوم وآكلهما كتحلية. سأخلع قفصي الصدري ذات يوم لأنني لست ميتما لتجميع الملائكة. وذات يوم سأخلع الباب وأقف مكانه لأمنع نفسي من الخروج إلى حفرة العالم. إخلاص. بعد أن ظل يحدق في خطوط يديه طويلاً، اختار خطاً واحداً، خطاً بدا نحيلاً قياساً بالخطوط الأخرى، وسحبه برفق خارج يده، برفق كي يرتق به جرحاً قديماً في اليد الأخرى. Hind Joudet. Que fait une femme qui s'ennuie? Elle ouvre les fenêtres, les referme, essuie les larmes de la poussière et libère de leur cage les oiseaux du printemps. Que fait une femme qui sent? Elle file la laine de son cœur, tricote 2 chaussons pour l'hiver rigoureux et lisse les cheveux de son rêve. Que fait une femme? Elle fuit les chaînes de télévision, le charivari de la rue, les querelles des enfants, les assiettes sales, l'appel des cordes à linge, sa voix qui s'embrase. Son image habituelle dans le miroir et l'ordinaire de son quotidien routinier. Que fait? Elle asperge de beaucoup de parfums son ample chemise, fait brûler l'encens de l'oubli, punit la mémoire d'être présente et se tait. Quoi? Elle se tait. امرأة تشعر بالملل. ماذا تفعل امرأة تشعر بالملل؟ تفتح النوافذ، تغلقها، تمسح دمع الغبار وتطلق عصافير الوقت من أقفاسها. ماذا تفعل امرأة تشعر؟ تغزل صوف قلبها، تصنع خفين لخطوات شتائها البارد وتمسد شعر حلمها. ماذا تفعل امرأة تهرب من قنوات التلفاز، من ضوضاء الشارع، من مشاغبة الصغار، من الأطباق المتسخة، من نداء حبل الغسيل، من صوتها المحترق، من صورتها المعتادة في المرآة، ومن يومها العادي والرتيب؟ ماذا تفعل؟ ترش كثيراً من العطر على قميصها الواسع، تشعل بخور النسيان، تعاقب الذاكرة على الحضور وتصمت. ماذا؟ تصمت؟ Ghayath al-Madhoun. Si nous étions dans un monde virtuel, la guerre a pris fin, mais les bombes continuent à pleuvoir dans ma tête. La guerre a pris fin, et les amis qui sont partis au marché pour acheter de la mort fraîche ont été tués en cours de route. Si nous étions dans un monde virtuel, j'aurais recyclé mes amis, car j'ai besoin de compagnons d'occasion.
la guerre a pris fin, et tous ceux que j'ai connus sont maintenant morts, ou bien des criminels de guerre, ou alors des criminels de guerre morts. Si nous étions dans un monde virtuel, j'aurais éteint la guerre, comme si tu éteignais la télévision. Mais nous sommes dans un monde de fils de pute, et quand les gens naissent dans un monde de fils de pute, le temps se transforme en machine à écrire et les tuer en poèmes. Note comique. Le génie de Dante réside dans l'Olympe. Observe-la attentivement et tu saisiras sur le champ que nous vivons dans le premier cercle de l'enfer. Dante avait raison. Cette comédie que nous vivons est divine, ou pour être équitable, disons qu'elle est divine au moins à 97%. Sinon, comment expliquer que tout ce qui nous entoure ressemble à une métaphore sortie d'un monde virtuel? Les fleurs font l'amour par l'intermédiaire des abeilles. Adolf Hitler était végétarien. Nous nous réjouissons du fait que les États-Unis n'ont pas lancé la bombe atomique sur Tokyo. Les partisans du dictateur sortent manifester pour revendiquer l'interdiction du droit de manifester. Et moi, je t'aime. Dieu met en vente les terres débordant de lait et de miel. La Finlande est le pays le plus heureux du monde, d'après le rapport sur le bonheur dans le monde. La croix que tu portes à ton cou n'est qu'un instrument de torture romain. Note tragicomique. Puisque tout le monde va mourir, en fin de compte, le pourcentage de morts en Syrie et en Suède est équivalent. غياث المدهون. لو كنا في عالم افتراضي لقد انتهت الحرب، لكن القنابل ما زالت تتساقط داخل رأسي. انتهت الحرب، والأصدقاء الذين ذهبوا إلى السوق كي يشتروا موتا طازجا قتلوا في الطريق. لو كنا في عالم افتراضي لكنت أعدت تدوير أصدقائي، فأنا بحاجة لأصدقاء مستعملين. انتهت الحرب وأصبح جميع من عرفتهم ميتين، أو مجرمي حرب ميتين. لو كنا في عالم افتراضي لأطفأت الحرب كما تطفئين التلفزيون، ولكننا ولدنا في عالم ابن عاهرة، وحين يولد الناس في عالم ابن عاهرة يتحول الزمن إلى آلة كاتبة والقتلى إلى قصائد. هامش كوميدي. تكمن عبقرية دانتي في اللامبو. تأملها قليلاً وستدرك فوراً أننا نعيش في أولى طبقات الجحيم. كان دانتي على حق. هذه الكوميديا التي نعيشها إلهية، أو لكي نكون منصفين فلنقل إنها إلهية بنسبة 97% على الأقل، وإلا كيف تفسرين أن كل ما حولنا يشبه مجازاً خارجاً من عالم افتراضي؟ الأزهار تمارس الجنس عن طريق النحل، أدولف هتلر كان نباتياً، نحن سعداء لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترمي القنبلة الذرية على طوكيو. المؤيدون للديكتاتور يخرجون بمظاهرة تطالب بمنع التظاهر. أنا أحبك. الله يبيع الأراضي المليئة بالحليب والعسل. فنلندا أسعد بلد في العالم حسب تقرير السعادة العالمية. الصليب الذي تضعينه في عنقك ما هو إلا آلة تعذيب رومانية. هامش تراجيكوميدي. بما أن الجميع سوف يموت في النهاية، فإن نسبة الموت في سوريا والسويد واحدة.
Asma Azaizé. Visage pour Amjad Nasser. Tu es le seul à t'être retourné et avoir vu ton visage, alors que nous étions morts, cette multitude aux orbites vides, et moi-même, avant que nous sachions quelle main tenait la hache qui a tranché nos dos et nous a jetés dans le marais de la peur. Celui qui la tenait était-il comme nous, un être humain, avec une bouche capable de sourire et des yeux susceptibles de sécréter des larmes? Tu es le seul à avoir attiré l'attention de Dieu, et il nous a vus pour la première et la dernière fois. Quand j'étais petite, les leçons de karaté n'ont pas fait de moi une guerrière. Idem des partis marxistes. Je ne suis qu'un amas de chair dramatique, rêvant de sauter dans une mare de gâterie et d'amour. J'ai livré la marchandise sans en recevoir le prix. J'ai dépensé des années de ma jeunesse à scander « un seul état du fleuve à la mer ». Pardonne-moi de ne pas m'être retournée, de t'avoir laissé seule, comme on abandonne une hyène à sa nuit, regardant derrière elle. Et peut-être, c'était cela mon visage. أسماء عزايزي وجه إلى أمجد ناصر. أنت الوحيد الذي تلفت إلى الوراء ولمح وجهه بينما متنا. أنا وهذه الجموع مفرغة المحاجر قبل أن نعرف من يكون صاحب البلطة التي شقت ظهورنا ورمتنا في بركة الخوف. أكان صاحبها مثلنا بشرياً بفم قادر على الابتسام ومقلة قادرة على إفراز الدمع؟ أنت الوحيد الذي رفع غرة الله فرآنا لأول مرة ولآخرها. دروس الكاراتيه في الصغر لم تصنع مني مقاتلة، كذلك الأحزاب الماركسية. أنا مجرد كتلة لحم درامية تحلم بالقفز في بركة من الحلويات والحب. سلمت بضاعتي ولم أقبض ثمنها. أسرفت سنين من شبابي وأنا أردد دولة واحدة من النهر إلى البحر. اعذرني إن لم ألتفت وتركتك وحيداً كما تترك الضباع في ليلها، تلتفت إلى الوراء وربما
كان ذاك وجهي. Marwan Makhoul, vers sans domicile. Que tu fasses partie des Palestiniens de 1948 veut dire que tu es le plus étrange des citoyens. Voici que tu implores tous les États du monde pour qu'ils te protègent du tien. Dans le passé, nous avons ouvert aux Gitans les portes de la Grande Syrie. Qu'ils nous rendent donc l'appareil en ouvrant leur pays aux Gitans que nous sommes. Le corbeau noir sur la neige est plus beau que toutes les colombes de la paix dans les discours des politiciens. Peut-être qu'avec ce que nous écrivons, nous n'allons pas changer le monde, mais nous portons un coup de griffe à sa pudeur. Tu es le seul, ô Dieu, devant qui nous n'avons pas honte quand nous nous déshabillons. Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit du bombardier cesse. مروان مخول أبيات بلا منزل. أن تكون من فلسطينيي 48 يعني أنك أغرب مواطن في العالم. فها أنت تتوسل كل دول العالم أن تحميك من دولتك. في الماضي فتحنا للغجر أبواب الشام فليردوا الجميل وليفتحوا بلادهم لنا نحن الغجر. الغراب الأسود في الثلج أجمل من كل حمام السلام الذي في خطاب السياسيين. قد لا نغير العالم فيما نكتب لكن قد نخدش حياءه. أنت الوحيد الذي حين نخلع ملابسنا لا نخجل منك يا الله. لكي أكتب شعراً سياسياً يجب أن أصغي إلى العصافير، ولكي أسمع العصافير يجب أن تخرس الطائرة. Nida Awin, les esclaves fugitives. Nous sommes les femmes dont personne ne parle. Nous qui fûmes toujours fortes, esclaves fugitives, charmeuses, renégates, amantes de passage. En nous, tout est provisoire. Nous, les femmes dont personne ne parle. Une tristesse subite nous gagne et nous nous taisons. Une peur subite nous envahit et nous nous taisons. Notre cœur nous fait mal, notre respiration devient forte, puis nous partons à la recherche de qui va entrer dans le jeu de notre égarement. Nous sortons, arborant des sourires appétissants, nous portons des chemises excitantes et dénudons nos épaules, et nous savons que la séduction est un jeu, que la passion joue sur deux tableaux, passer du côté de l'œil que l'on désire, puis oublier pour être à son tour oublié. Je suis les femmes dont personne ne parle, les femmes qui ont peur, celles aux multiples tentations, passant les nuits seules, comptant leurs misérables amants, les cachant dans un coffre de souvenirs sordides. Mais quand je poursuis un amour, je ne vois que les hommes qui sourient à l'adresse des amantes tristes, puis leur font l'amour à la fin de la nuit, car ils ont peur d'avouer leur propre tristesse. نداء عوينة. الآبقات. نحن النساء اللواتي لا يذكرنا أحد. نحن اللواتي كن دوما قويات آبقات فاتنات عابرات مارقات عاشقات بشكل مؤقت. كل ما فينا مؤقت. نحن النساء اللواتي لا يذكرنا أحد. يصيبنا حزن فجائي ونصمت. يمسنا خوف فجائي
ونصمت. يؤلمنا قلبنا، يعلو تنفسنا، ثم نمضي باحثات عمن يلاعب غينا. نخرج بابتسامات شهية، نعري أكتافنا تحت قمصان شهية، ونعرف أن الغوى لعبة وأن الهوى لعبتان، أن تعبر من طرف عين تشتهيها ثم أن تنسى لتنسى. أنا النساء اللواتي لا يذكرنا أحد، أنا النساء الخائفات ذوات الغوايات الكثيرة، يقضين الليل وحيدات، يعددن عشاقهن البؤساء ويخبئنهم في صندوق من الذكريات اللئيمة. لكنني حين أطارد حباً لا أرى سوى الرجال الذين يبتسمون من أجل الحبيبات الحزينات، ثم يضاجعهن في آخر الليل لأنهم خائفون من القول إنهم حزانا. Ashraf Fayyad. Ashraf Fayyad est toujours en prison en Arabie Saoudite après avoir purgé 8 ans de prison. Il est maintenant devenu un otage aux mains des autorités saoudiennes après avoir été un prisonnier. Être palestinien, être sans pays veut nécessairement dire être palestinien. Être palestinien ne signifie qu'une chose, que le monde entier soit ton pays. Mais le monde n'arrive pas à assimiler ce fait comme tant d'autres te concernant. T'habituer à la mort, ravaler aisément ta douleur, tout perdre, t'abstenir de pleurer, devenir extensible, transparent et obscur, faisant écran à la lumière, ne pouvant être vu à l'œil nu, ni au microscope, ni au télescope, sentir que tu es rejeté par le monde entier, que la revendication de tes droits humains est un grand luxe qui ne saurait être garanti, parler toutes les langues du monde et les idiomes les plus difficiles de certains peuples, revêtir toutes les couleurs et adopter toutes les coutumes, t'entraîner à toutes les formes de mort et pratiquer toutes les formes de vie, t'attacher au ciel alors que le ciel te rejette, à la terre alors qu'elle fait de même. Seul l'oxygène t'accepte à des conditions draconiennes, t'obligeant à supporter gaz asphyxiants et remugles d'hiver. Être emprisonné, pourchassé et marginalisé, devenir un axe, un centre pour la rotation de la Terre, une mer, un océan, te noyer, te noyer, te noyer et te perdre, puis revenir et assurer ta présence. Te transporter d'une condition à une autre, devenir orateur et auditeur, être frappé de cécité, surdité, sénilité, de handicap mental, t'en remettre, puis régresser de nouveau, imposer ton intelligence au reste des créatures, jouir de ton pouvoir, trébucher et bafouiller, dégueuler une histoire éparpillée, ruminer une mémoire absurde, te répandre telle une dangereuse épidémie, proclamer ta sortie du texte et ton retour à la table du dialogue sur ton identité perdue. On te demandera de combattre en faveur de personnes auxquelles rien ne t'attache, sinon ton appartenance à la section des mammifères, la branche des vertébrés, le règne des animaux, l'usage de l'oxygène comme moyen de rester vivant. Ne pas mourir, rejeter la vie qui te rattrape de nuit comme un fantôme, comme l'air. Hoqueter, rugir, gémir, crier et hurler, braire, japper et miauler, parler les langues des vivants et des morts, de ceux qui restent suspendus entre la vie et la mort, t'entendre à la perfection avec les rochers, les poissons, le vent, l'espace extérieur, le noyau terrestre, le centre inconnu de l'univers, et revenir, inconnu, lointain, extrémiste, modéré, excessif en tout, te retrouver, en fin de compte,
impossible comme le néant, occulte comme Satan, vivant comme Dieu. أشرف فياض: أن تكون فلسطينياً، أن تكون بلا وطن، يعني بالضرورة أن تكون فلسطينياً. أن تكون فلسطينياً لا يعني إلا أن يكون العالم كله وطنك، لكن العالم لا يستوعب هذه الحقيقة، شأنها شأن الكثير من الحقائق الأخرى: أن تعتاد الموت، أن تبتلع الألم بسهولة، أن تخسر كل شيء، أن تمتنع عن البكاء، أن تكون كائناً مطاطياً وشفافاً ومعتماً وغير منفذ للضوء، ولا يمكن رؤيتك بالعين المجردة ولا تحت الميكروسكوب ولا بالمرصد الفلكي، وتشعر بأنك مرفوض من العالم بأسره، وأن مطالبتك بحقك الإنساني رفاهية كبرى لا يستطيع العالم توفيرها لك. أن تتحدث بكل لغات العالم ولهجات الشعوب الأشد تعقيداً، وأن تكون بكل الألوان، وأن تنتمي لجميع الأعراف، وتتدرب على كل أشكال الموت، وتمارس كل أشكال الحياة، ترتبط بالسماء وترفضك السماء، ثم ترفضك الأرض ويقبل بك الأكسجين تحت شروط صارمة ممزوجة بالغازات السامة والروائح المتنوعة. تسجن، تلاحق وتهمش، وتصبح محوراً ومركزاً لدوران الأرض وبحراً ومحيطاً. تغرق 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 وتضيع وتعود تتواجد وتنتقل من حالة إلى أخرى. تصبح متحدثاً ومستمعاً، وتصاب بالعمى والصمم والخرف والإعاقة، وتعود سليماً معافى وتتماثل للغباء، وتفرض ذكاءك على باقي الخلق، وتسيطر وتتعثر وتتلعثم، تتقيأ تاريخاً مبعثراً، وتشتر ذاكرة عبثية تتفشى كوباء خطير، وتعلن خروجك عن النص وعودتك إلى طاولة الحوار حول هويتك الضائعة. يطلب منك الصمود في سبيل قضية أشخاص آخرين لا تشترك معهم في شيء سوى انتمائك لطائفة الثدييات وشعبة الفقريات ومملكة الحيوان، واستخدام الأكسجين كوسيلة للبقاء حياً ولا تموت. ترفض الحياة وتلاحقك كظل في الليل، كالهواء، تشهق، تسفر وتزمجر، تئن، تصيح، تعوي، تنهق، تنبح، تموء، وتتحدث بكل لغات الأحياء والأموات والعالقين بين الحياة والموت. تتقن التفاهم مع الصخور ومع الأسماك ومع الريح والفضاء الخارجي والنواة الأرضية ومركز الكون المجهول، وتعود مجهولاً، نائياً، متطرفاً، معتدلاً، ومبالغاً في كل شيء، وينتهي بك المطاف لتصبح مستحيلاً، كالعدم، خفياً كالشيطان، وحياً مثل الله.
Amina Abou Safat. Poème. La peur m'a tout appris, m'a quitté de mes devoirs, élevé la voix, parler peu ou trop, faire des provisions, recoudre les habits, me fortifier le corps, me méfier des routes et des étrangers. L'amour, quant à lui, ne m'a appris qu'à enfanter la peur au ventre, puis parler de façon brillante de tout ce qui précède. Les jours étaient longs. Nous en faisions de tout, sans qu'il s'épuise. L'amour était cristallin et abondant, comme l'eau dans les canaux et les robinets. Je ne suis pas une partisane de la nostalgie. J'ai aimé mon présent davantage que mon passé. Même si je suis seule, sans proches ni amis, ou alors vacante, comme les maisons des vieilles et des déplacés. J'ignore comment la douleur s'est incrustée dans mon cœur, alors que je n'ai pas ouvert la bouche une seule fois, sauf pour rire. أمينة أبو صفت. علمني الخوف كل شيء، أداء واجباتي، علو الصوت، قلة الكلام وكثرته، تخزين المؤن، ترقيع الثياب، قوة الجسد، الحذر من الطرقات والغرباء. بينما لم يعلمني الحب إلا كيف أنجب طفلاً وأنا خائفة، ثم أتحدث بطريقة رقراقة عن كل ما سبق. كانت الأيام طويلة نفعل بها كل شيء ولا تنفد، والحب رقراقا وفائضا كالماء في الدروب والصنابير. لست من دعاة الحنين، أحببت حاضري أكثر من ماضي، وإن كنت وحيدة بلا أهل أو أصدقاء أو سائبة كبيوت العجائز والمهجرين. لست أعلم كيف وصل الألم موصله في قلبي، بينما لم أفتح فمي مرة إلا للضحك. Tariq Hamdan. Question citoyenne. Aujourd'hui, je suis devenu français. Je suis allé à la salle de la mairie, qui regorgeait d'Arabes, de Russes, d'Asiatiques et d'Africains. Tous ont chanté la Marseillaise. Debout dans la salle, je ressemblais à un Christ devant une mer démontée. Les idées sautillaient dans ma tête comme des saumons. L'une sur la colonisation et son héritage, l'autre sur le soutien apporté aux dictateurs, le marché des armes, la gauche et la droite, les socialistes, les capitalistes et tutti quanti. Dois-je me casser la tête avec tout cela ou me contenter de jouir du Saint-Nectaire, du Côte du Rhône, des volcans de l'Auvergne et des jardins de Versailles? Les nouveaux Français sont maintenant avec moi dans la salle, entonnant la Marseillaise avec un fort accent. Ils sont là depuis le lever du jour, habillés de neuf, dégageant une odeur de shampoing et de parfum bon marché. Ils ont rempli la salle où le portrait d'Emmanuel Macron, souriant, est accroché sur le mur de droite,
où trône à gauche un buste empoussiéré de Marianne, symbole de ma nouvelle République. Les nouveaux Français chantent, ou plutôt malmènent la Marseillaise. L'hymne me cogne les tympans. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'imagine Rouget de Lille dans une des banlieues de Jérusalem, s'abritant derrière un rocher, écrivant ses paroles pour affronter l'occupation. Cet hymne peut-il se transformer en une Marseillaise palestinienne? Le sang peut-il s'accorder avec les slogans d'aujourd'hui, brodés d'humanitarisme? Bonjour la France! À quoi cela rime-t-il d'obtenir un logement alors que tu es privé de maison? De lire l'éditorial des jours à venir alors que derrière toi, il y a de nombreux carnets et chaque fois que le vent souffle sur eux, leur encre s'envole et se loge dans ta poitrine. Le soir venu, ma nouvelle République était assise dans la cuisine, à table, devant moi. Elle, comme une mère scrutant son fils handicapé. Moi, comme un enfant giflé par le désarroi. Nous avons échangé de longs regards. Et quand la fatigue m'a gagnée, je suis allée au lit. Aujourd'hui, 2 ans après mon entrée dans la salle, je la vois encore chaque matin dans la cuisine, assise à table devant moi. Parfois, je feins de l'ignorer. D'autres fois, j'échange avec elle les mêmes regards. Il m'arrive aussi de la bombarder de questions sans fin, sachant d'avance que ma nouvelle République ne répondra à aucune d'elles. طارق حمدان. أسئلة مواطنة. اليوم أصبحت فرنسياً. ذهبت إلى قاعة البلدية التي كانت تعج بعرب وروس وأسيويين وأفارقة. غنوا جميعهم لمارسييز. كنت أقف في القاعة كمسيح يقف في بحر تتلاطم فيه الأمواج، والأفكار تقفز كأسماك السلمون، واحدة عن الاستعمار وإرثه، أخرى عن دعم الدكتاتوريين، عن سوق الأسلحة، عن اليمين واليسار، الاشتراكيين والرأسماليين، وأخرى كثيرة غيرها. هل أضرب رأسي بكل ذلك؟ أم أكتفي بالاستمتاع بجبنة السان نكتير ونبيذ الكوت ديغون، ببراكين لوفيرني وحدائق فيرساي؟ الفرنسيون الجدد معي الآن في القاعة يصدحون بمرسياز مكسرة. جاءوا من الصباح الباكر بملابس جديدة وأجساد تفوح منها رائحة شامبو وعطور رخيصة. دخلوا القاعة التي علقت على جدارها الأيمن صورة لإيمانويل ماكرون مبتسماً، وعلى الأيسر منحوتة مغبرة لماريان رمز جمهورية الجديدة. الفرنسيون الجدد يغنون والكل يصدح بشفاه متلعثمة ومرسياز مكسرة. النشيد يقرع في أذني: إلى السلاح أيها المواطنون، شكلوا صفوفكم فلنزحف فلنزحف وليتشبع تراب أرضنا من دمائهم القذرة. أتخيل روجيه دو ليل في إحدى ضواحي القدس محتمياً خلف صخرة يكتب هذه الكلمات في مواجهة الاحتلال. هل يمكن أن يتحول هذا النشيد إلى لا مرسياز فلسطينية؟ هل يتناسب الدم مع شعارات اليوم المطرزة بالإنسانية؟ مرحباً فرنسا. ماذا يعني أن تحصل على بيت بعد أن تحرم من بيتك؟ أن تقرأ فاتحة أيام مقبلة وخلفك كراريس كثيرة كلما هبت عليها الريح تناثر منها الحبر واستوطن في صدرك. حين حل المساء
كانت جمهوريتي الجديدة تجلس أمامي على طاولة المطبخ، هي كأم تحدق بولدها العاق، وأنا كولد صفعه الخذلان. تبادلنا نظرات طوال، وحين تعبت ذهبت إلى السرير. اليوم وبعد عامين على دخول القاعة ما زلت أراها كل صباح تجلس بصمت على طاولة المطبخ. أحياناً أتجاهلها، أحياناً أبادلها ذات النظرات، وأخرى أنهال عليها بأسئلة لا تنتهي. أسئلة أعرف مسبقاً أن جمهوريتي الجديدة لن تجيب على أي واحدة منها. Razan Bannoura, bouteille de verre au bord du monde. Dieu m'a envoyé à cette vie de force. Il ne m'a pas entendu. Il ne m'a pas demandé si je désirais telle chose. J'ai mangé un bout de la pomme exprès pour lui dire « Ô Dieu, tes choix ne me conviennent pas. Je ne veux pas de cette vie. » J'en ai mangé exprès pour qu'il me renvoie là d'où je suis venu, sinon là où j'irai, le trou de ma mère ou un trou dans la terre, mais il m'a puni et m'a déposé dans le trou du poème. Où est la fenêtre de ce monde? Je veux me défenestrer. La douleur est pesante et despotique. Voici qu'à trop me soumettre, je surnage tel un cadavre à la surface de moi-même. Je ronge, ronge, ronge. À force de me ronger les ongles, ma langue est toute fendue en sang. Je ronge, ronge, ronge. Mes doigts sont noyés de sang, ma peau se détache. Et je ne m'arrête pas. Je continue à ronger, à entretenir la douleur. Je continue à éponger mes saignements avec des mouchoirs. Quant au sang coagulé, qui reste collé à mes doigts, je l'humecte avec mes lèvres et le lèche. Voilà comment ma douleur acquiert une saveur. رزان بنورة، عبوة زجاجية على حافة العالم. أرسلني الله إلى هذه الحياة قسراً، لم يستمع إلي، لم يسألني عن رغبتي في ذلك. أكلت من التفاحة عمداً لأقول له: يا رب، اختياراتك لا تعجبني. يا رب، أنا أرفض هذه الحياة. أكلت منها عمداً ليعيدني إلى حيث أتيت، أو حيث أذهب، إلى ثقب أمي، أو إلى ثقب في التراب. لكنه عاقبني ووضعني في ثقب القصيدة. أين نافذة العالم إذن؟ أريد أن أقفز منها. الألم ثقيل، ثقيل وطاغ. ها أنا من شدة الاستسلام أطفو كجثة فوق نفسي. قدم قدم قدم. لساني المتشقق دماء كله من شدة قدمي لأظافري. قدم قدم قدم. أصابعي تغرق بالدماء، جلدي ينسلخ عني ولا أتوقف. أتابع القدم والوجع، وأتابع تنشيف نسفي المستمر بالمناديل. أما ما علق على أصابعي من دماء جافة فألعقه برطوبة شفتي. هكذا يصبح لوجعي مذاق. Hassan Makhlouf, extravagance. Hier, je me suis coupé la main avec un couteau, mais le sang n'a pas coulé. Ce qui est sorti de la blessure, ce sont de nombreux mots de couleur rouge
que j'ai tous recueillis dans un récipient et avec lesquels j'ai écrit un poème sanglant. Que c'est prodigieux, un poème au goût de sang. Aujourd'hui, j'ai ouvert Google et j'y ai cherché un mode de suicide simple. Mais tous les modes exposés étaient stupides et banals. Même Google ne connaît pas de méthode nouvelle, comme le suicide poétique, à titre d'exemple. C'est quoi cette routine? Ce monde suit une route où il n'y a pas de fil pour les piétons, pas de feu de signalisation, pas de poteau électrique et pas de trottoir pour l'aborder. Ce monde est un conducteur sans permis qui roule sans frein. Et maintenant, je dois me forcer à l'optimisme et quitter sur le champ ce texte. حسن مخلوف تهور البارحة جرحت يدي بالسكين لكن الدم لم يسل ما سال من الجرح هو كلمات كثيرة كلمات ذات لون أحمر جمعتها كلها في وعاء وكتبت منها قصيدة دامية يا ما أعظم ذلك قصيدة بنكهة الدم. اليوم فتحت جوجل وبحثت فيه عن طريقة سهلة للانتحار، لكن كل الطرق التي عرضها كانت سخيفة مبتذلة. حتى جوجل لا يعرف طرقاً جديدة كالانتحار بالشعر مثلاً. ما هذه الرتابة؟ هذا العالم يسير في طريق ليس فيه خط للمشاة ولا إشارات مرور ولا أعمدة إنارة ولا يحده رصيف. هذا العالم سائق بلا رخصة يقود بلا فرامل. أما الآن علي أن أتفاءل وأغادر هذا النص فوراً.
Et un dernier morceau de musique pour dire liberté à Ashraf Fayyad. Vous allez reconnaître 2-3 petites choses. Et d'autres non.
شكرا.